guys, dahil bumili ng cake si Ate Vilma, the one and only. Dahil birthday ni Ate Flor today! Yay! Happy birthday to you! So, our video for today is kainan na naman. Kasi birthday ni Ate Flor. Happy birthday, Ate Flor! So, ayan, nakabili na siya. Ano binili mo? Pakita ka talaga niya. Oh, ano nga? Sa bag. Ayan, so papunta pa kami sa birthday celebrant. Waiting sila sa Ateneo. The one and only Ateneo place. Makain ako mo isaan ako. Ako lang nga. So ayan, papunta na kami. Bumili muna kami ng cake na maliit lang. Kasi 5 lang kami magla-lunch. Nilibre niya kami ng lunch today. Birthday lunch. So, see you in a bit, Ate Flor. Love you. So, ayan. Papunta na kami sa 7-Eleven, ang aming meeting place. And then, magta-tricycle kami papunta sa restaurant. Kung saan kami kakain. Happy birthday, Ate Flor! Ate Flor, happy birthday! Hello! Sana all! Ate Flor, happy birthday! Oh. Happy birthday, Ate Flor! Ay, happy birthday! Ano yan? Mga order? Ate Flor, love you! The birthday girl, ay kagwapa. Sana all. Idrisan siya. So, ayan na ang birthday girl. Yan na lang ako i-check Ate Jo. Yay! Happy birthday! Dili kompleto pero happy pa rin. Wala ganing space. Inatakay dito. So, ayan. Punta na kami sa... Asa ta? Asa ta? Asa ta? Ah, gaga. Ay, nag-focus ka sa camera. Iyot niya kayo. Asa ta? Chubi-chubi? So, ayan ang aming car. Yan ang aming service for today. Wala ka siya ta. Ayan, magta-tricycle tayo. Bye, Ate Flor! So, ayan guys. Tricycle is in the house, you. Jojo! Hello! Nakita na mo sa? Ako niya ang girl, nakatumidagan siya para makasakay. Marites, marites. So, ayan guys, andito na kami sa Boss Coffee. So, dito na kami sa The Compound here in Davao. Korean ba na? Kaon si Ate Flor Ana. Birthday girl. Hello! Hello. Nasaan ta? 1, 2, 3. Compound. And dito daw kami sa The Chubi Chubi. So, doon na kami. Meron man, marami mang, ano? Yan. Chubi, Chubi. Birthday girl. Sige na. Ayun na. Dito pika? Okay.
na, girl. Hey, girl. Birthday, girl. Uy, nakaano si Ate Flor ngayon. Pag-ay, Ate Flor. Happy birthday to you. Thank you, Ate Flor. Ay, unsay kuandara. Say cheese. Yeah, finally. Happy birthday. Yeah, rice is life. Pansit. Wala may service water ka doon. Ha? Palong nagbabaw ang filter. Lima kami na lang. Yeah, barbecue. Barbecue, crispy pata. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. My father's barbecue. Ay, sakupan. Davao famous. Davao famous. Fried rice nga lang eh. Ilang fried rice? Busog-busog. Di na siya mawawa sa imo, Ate Bill. Sa imo, magitsabot. Ang camera. Kinakabahan talaga to. Kasi mag-iingay. Dili siya mawawa sa imo, Ate Bill. Thank you so much, Ate Flor. Happy birthday and love you. We love you so much. Yes. Hindi maanghang. Thank you sa birthday lunch, Ate Flor. Love you. Busog.